बीएसएफ आयोजित फूटबॉल कॉम्पिटिशनનો ગાંધીનગરમાં આજથી પ્રારંભ થયો છે। અંડર 19 ફીફા કપને લઈને બીએસએફના માધ્યમથી ફૂટબોલ ટેલેન્ટ હન્ટ યોજાઈ રહી છે। ત્યારે ગાંધીનગર બીએસએફ દ્વારા પસંદગીની ટીમો વચ્ચે ટુર્નામેન્ટ યોજવામાં આવનાર છે। આ ટુર્નામેન્ટનો હેતુ ફૂટબોલર્સને પ્લેટફોર્મ આપવાનો છે। સ્ટેટ, ઝોન અને કન્ટ્રી આમ 3 લેવલે યોજાનાર આ ટેલેન્ટ હન્ટમાં ગુજરાત બીએસએફ દ્વારા રાજ્યમાંથી સારા ખેલાડીઓની પસંદગી કરવાના છે, જેમાં વિજેતા ટીમોમાં પ્રથમ ક્રમને 20,000નું ઇનામ આપવામાં આવશે। ગાંધીનગરમાં ફૂટબોલ ફીવર જોવા મળ્યો। બીએસએફ દ્વારા આ ટેલેન્ટ હન્ટ યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી ફૂટબોલર્સની ટીમ બોલાવવામાં આવી છે અને આ ટીમો વચ્ચે કોમ્પિટિશન યોજાશે અને આ કોમ્પિટિશન બાદ રાજ્ય, ઝોન અને કન્ટ્રી આમ 3 લેવલે આ ટીમો मैच रमशे। माननीय प्रधानमंत्री श्री गुजरात में मुख्यमंत्री हता त्यारे पण एमणे खेल महाकुंभना माध्यमथी गुजरातना युवानोने रमतगमतना मैदाननी अंदर प्रशिक्षित करीने एनी अंदर स्पोर्ट्समेन स्पिरिटनी भावना आवे एना माटे व्यापक प्रयत्न कर्या हता। आजे ज्यारे देशना प्रधानमंत्री छे त्यारे देशना 10 लाख करता वधारे युवानोने रमतगमतना मैदान में फूटबॉलना माध्यमथी प्रशिक्षित करवा माटे एमनुं आ आयोजन छे अने जेना आयोजनना भाग स्वरूपे आजथी एनी कार्यक्रमनी अहींया शरूआत थई छे अने गुजरातना युवानो पण मोटी संख्यामां प्रशिक्षित थाय एवुं गुजरातना बीएसएफ अजय तोमरजी द्वारा समग्र आयोजन कर्युं छे। अने फूटबॉलनी रमत अत्यारे विश्वनी सौथी लोकप्रिय रमत छे, त्यारे भारतमां आने रमतने कई रीते विकसावी शकाय, कई रीते आ खेलाड़ीओने प्रोत्साहन आपी शकाय तेने लईने गुजरातमां अंडर 19 फूटबॉल लीगनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। त्यारे बीएसएफ आयोजन कर्युं छे, त्यारे आपणे बीएसएफना आईजी अजय तोमरजी आपणी साथे उपस्थित छे, बातचीत करशुं। सर, कई रीते हवे आ कॉम्पिटिशन योजाशे अने कई रीते प्राधान्य मळशे हवे पछीना खेलाड़ीओने? आ वर्षे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारतमां योजवामां आवशे, जेना अनुसंधाने माननीय वडाप्रधानश्रीनी इनिशिएटिव अने एनी धोरणी हेठळ आ टूर्नामेंटना आयोजन करवामां आवी रह्या छे। गुजरातनी सर्वश्रेष्ठ 8 बॉयज अने 8 गर्ल्सनी टीमनी वच्चे आ ऊर्जा कपना आयोजन अमदावाद ने गांधीनगर खाते आवनार 8 दिवसमां थशे। आमां परफॉर्मन्सना आधारे सर्वश्रेष्ठ खेलाड़ीओना चयन करीने बॉयज अने गर्ल्सनी टीम आगळ जशे अने प्राइम मिनिस्टर्स कप माटे दिल्ही खाते आ लोको भाग लेशे।